Hello. In this video, I will be demonstrating the Laboratory 8 in PHP, which focuses on control structures, loops, user-defined functions, and built-in functions. Purpose in a laboratory is to understand how PHP uses decision-making, repetitions, reusable functions, and built-in helpers to make programming efficient. By the end of this activity, sabtan niyo nato how to apply conditional statements to make decisions, use loops for repetitive tasks, create a reusable function, use built-in strings and array functions, and integrate all concepts in one program. So let's start by part 1, which is unconditional statement. So magbuhat og file at yung pangalan ng sa conditional statement. There you go. But make sure kaning file na siya sa sulod sa folder nga nasa SAMP na htdocs because I will be running this program using SAMP. So first is katong tuan p. Next is i-define na to ang variable for the testing para kuan i-identify ba kung positive ba siya, negative ba siya, zero ba siya, even or odd. So katong nga number akong ikuan for testing is number 4. Then kani magbuhat og kuan na check siya if the number is positive or negative. And lastly is i-check niya if ano ba if neither nor zero nor positive or negative siya, it will print zero. Since dili mo siya positive or negative, mo na yun i-print. Then magkuha na po kuha condition na po na i-check niya ang number if kuan ba siya even or odd. So if gamit ang modulo to identify. So, nagamit na ato ni nga logic because if ang number ma-divide siya og 2, it will be defined as even, and if naa siya remainder, it will be odd. It's math. So, closing. Now let's check if this works. So wait. Is it visible? Yeah, let's check if localhost. Mo ni akong gibuhat, check na to. Like I have mentioned earlier, ang akong gigamit na number was 4. And if 4 siya, mahimo. Then, unsa may kuha na like, they call this, unsa ang iyang edit, ang pag-define sa 4. 4 is a positive number, and it is an even number. So, let's try changing it. So, wait. So, change natin to 5. There you go. So, it's still a positive number, but it's odd now since 5 is odd. So yeah, that's how conditional works in PHP. Mura gyud po ni siya Java. Then let's move on part 2.
which will demonstrate an repetition for repetition using for loop, while loop, and do while loops. So buntag lab. Kani konta. Then magbuhat ta og for loop na magprint og number from 1 to 20. For ano siya magprint ni siya og number from 1 to 20. Then magbuhat ta putag while loop para i-calculate ang sum of 1 to 10. So ano siya is to doing it right. No, I am not. Siya is to add the current value sa I to the sum. Contact increment. Sum. So, ang purpose ani is to display the sum after mahuman ang loop. So, okay. Then, do while loop para i-print ang multiplication table of 5. So, ano siya is to print the multiplication 5 times katong value sa I. Then, ito siyang increment I. Then, contact while na statement. Then, kani is the loops runs until until mas ang mag-run ang loop hantod ang I kay mas dako na sa 10 na value. So yeah. So if atong ikuan siya, i-run na to ni. Yup. Oh. Basta. No, wait. Wala.
So ang gamit ng for loop na mag-count siya from 1 to 20, then ang sum sa numbers from 1 to 10, like 1 plus 1, add siya from 1 to 10, so answer should be 55. Then ang multiplication table by 5, then katong increment by, di ba? Which is 1 every time. So kada run sa loop kaya mag-increase man na yung kuan. So 5 times 1, so nag-run na po siya, then i-increase na po yung increment. 5 times 2, it will be 10. So yun na lang na siya. So there you go. Na-apply na tong kuan, conditional, no, loops. Na-apply na tong loops sa 1 to 20. Ang sum sa from numbers 1 to 10, which is 55. Then ang multiplication sa 5, 5 multiplication table of 5. Tapos, yeah, for loops. We used for loops, while loops, and do while the loops. So let's move on to the part D, which will be the laboratory functions, katong built-in functions. So yeah, let's move on to there. Mag-add file na to, functions. Okay, so let's continue in functions. So this part 3 will demonstrate the reusable code and PHP helpers. So let's start by a function that prints a greeting message using the given name. So user and kung ano name, PHP part. Pangalan. Next is atong i-greet katong ang user. Kamuntong siya na user. Ang pangalan si Iyal. Then mo na silang ipang-greet ng mga users using this function. Kanang greet user mo na siya. So space, space. Next po na function na itong i-apply is i-compute ang average. So, average. Since tulo man kabuok, kat user, tulo na po na ibutang average. So ang sum ani niya kay ato ang i-divide into 3 para makuha yung average. So, ang average na to, buta na to. 5, 4, 6. Average. So with this, yahan i-print ang nadre ang return niya, yahan nang i-print. So, space na to.
Then mag-create na po tag functions to check if a number is prime or not prime. Kani siya kay ikuan 0 or 0 and 1 are not prime numbers. So, ikuan na to na siya. I-automate na to na siya kay for in case sige makabutang og kuan 1 hindi mo prime though it is not. And if kani siya if divisible by any number, ang value na to ikuan, it is not prime. Dili siya prime. So, next, okay, i-return na to siya. Otherwise, otherwise sa mga conditions ani will be prime. So, true. So, atong gamito na kuan number is 4. Then kani siya iyang i-check if ang kaning nga number is prime ba or not. So yeah, contact space. Then katong kuan magkuha na tag katong string na functions. Kanyang string length. Get na niya ang string length sa kuan sa message. Just kanang hello bye. Para ma-display niya ang kuan. Kani siya i-check niya ang kuan pila ka book ang ang uppercase sa kanina message. Then next na pod if nako-reverse string reverse kuan then next position sa by. Ito ang pangitawan sa position sa by na string. Pangitawan position.
Guys. Then, apply na po tag-array na functions. Record pa ni. Fruits ito tag. Or go. And tomato. I don't know if tomato is even a fruit or a vegetable. So yeah, ito na siyang isort na fruit. Bale, isort na to na siya by alphabetical. So echo sorted. Print na siya alphabetically. Then space. Ano po ni siya? Reverse na po na siya nga array. So, ang kuan ani, ang kani is to sort the ano, sort niya ang fruits alphabetically. For example, una nata, una dyan ang apple, which is A, then B, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tapos kani, then kana. So, yung nga na ang pag-sort niya, apple, banana, mango, tomato. Then, reverse na po nato na siya, reverse nato na siya na array. So, kani, reverse na niya. The next is iyang i-count ang kuan pila ka buok sulod sa array. For example, 4. Naman na i-print na niya upat ka buok. Now let's test this if this actually works. Right. Functions. Oh, line 37. Board Mozilla. My pen. 45. 45. Position by the composition of by. Oh, I think this should work now. 45 again. Surely. 57. Young count fruits. Count fruits. 6. 27. Okay, wait.
Sure na ni. This is sure. 32. Echo check number. Okay. Prime. Okay. Final chat. 55 last. Sorry. Check me if reverse. Sprint or check code reverse admin. Final. There you go. So, I will be explaining sa kaning greet user nag-apply ta og function like yeah atong gi nagkuantag tulo ka book na user which is si Ial, si Chloe ug si Arthur. Then nag gibutang tag function na greet username yeah gikuha na to print or echo na hello name and tong i-navigate tong name good na kuan which are si Ial, si ay nasa function na kabutang greet user then katong name then nagbuhat ta og variable na greet user which contains Ial, Ial, Chloe and Arthur. So that's why sa echo may nakabutang hello, comma, then katong gibutang nato ang mga name sa name ang mga naa sa sulod na variable sa greet user. Then next is ang average kay ato ang nagkuha tag function na mag-compute sa average which are katong A, B ug C. And katong A, B ug C nagas na ang sulod ato niya kay kuan ang 85, 90 ug 95. So ato ang gikuan nga i-return nato na ang sulod sa A which is 85, sulod sa B 90 ug sulod ug sa C kay 95. To get their average, since tulo man na sila kabuk, i-divide nato na siya by 3. So it will print 91.666666667 kay mo man ang average. Next na pod is i-check if ang kuan prime ba siya or dili. So atong gibuhat kay gikuan nato nga make sure nato na ang number na 0 and 1 false yun na siya because 0 and 1 is not a prime number. And nagbuhat na putag another one na any number that is divisible by ay if a number is divisible by ano if a number is divisible by any number it will be automatically prime. Tapos ikuha na to na lastly ana kay if ang number kay sito gana if ang number kay dili siya kuan if dili siya divisible by any number or it is not 0 and 1 it is prime. So as you can see here right punta ko the list of prime numbers. Yeah, tara 2, 3, 5, 7, 11 dili na siya ano. So kani 4 divide makakuan man na siya, divide man na siya. So awat testing ko na to butang ta og 11. It is a prime. 11 is prime. The next na pod kay ikuan na to na kanang na-message din ato ang i-calculate ang yang length kung ay ikuan niya tapos ikuan na to siya to lowercase to uppercase to reverse o i kuan iyang
position. Weird. So, ang kuan day sa position, sa length niya, since hello bye man to, kani, ikuha na to yung length. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Don't forget about the space. 9. So, 9 ka kuan yung length. Tapos, iya atong gi-convert ay tanan kuan ay ikuan siya string to lowercase. So, since hello bye man to, wait, kung good naka-display, may pag-display na lang ako. So here, hello bye. Naka-kuan, every word kay capitalized ang first letter. So, yeah. Hello bye, then i-reverse na to. Hello bye. Then, ang position. Wait. Position. So, dapat kuan jud siya, accurate jud siya pagkagawa. So, ang position man sa kuan, tong nagsugod ang sabay kay 1, 2, 3, 4, 5, 6. After anang 6, muna na siya ang by. Muna yung position. So, yeah. Then, let's move on sa sorted. So, katong kuan, sorted fruits, which I have mentioned na apple ang kuan na to ang yang so, yung sequence diri sa array kay apple, mango, banana, ug tomato. So if ikuha na to siya, if isort na to siya alphabetically, then of course apple is 1, banana is 2, mango is 3, tomato is apple is 0, array 0, banana is 1, mango is 2, tomato is 3. Tapos i-reverse na to siya na array, which is katong kanina good, i-reverse na to ni siya. So maguna ang tomato, maguna sunod si mango, sunod si banana, sunod si apple. Then iyang i-count ang array. Pila man tong array, upat man nakabuok. So yeah. Now let's move on to the lab to the part 4, which is the laboratory siya, integration na siya, mini task. So let's magbuhat ta og file. Okay, so wait. Okay, so I just realized na I already did part 4 already since nakuha na siya diri as sa functions kay wait, here we go. So part 3, create a file lab functions PHP. I think I'm wrong with the file. Anyways, change na ako na later. So yeah, I already did this sa isa ka file since that's didn't realize din ako per file kay per part. So yeah, I already explained part 4, built-in functions, which is katong ano ala message I didn't follow. Wait, okay, let's just continue. So ganito. Uh, Here we go. Ito na to na siya. So yeah.
still the same. Yang i-follow na ko ang kuan ang instruction. So yeah, ang length gap po 19 since hello PHP students. Apil na diri ang ang space, then ilocate niya ang position sa ano sa PHP 6 gyapon since mo man na diri 1 2 3 4 5 6. So after ani mo na yung location. So let's move on to part 5, which is the integration. Sorry for the ano for not following the instruction. So dire magbuhat tag integration. So this is just simple. Ya kay atong i-apply ang kuan katong magkuan ta og integration na mag-accept og string, i-convert niya to lowercase, then i-split niya into an array of characters, tapos yang i-sort na niya na array, tapos print niya ang sorted characters in a loop, then i-wrap na niya ang entire logic in a user-defined function. So basically, we will do everything from part 4 to 1 sa part 5. So, ano na siya. So, the first thing we will do is katong HP. Magkuhan tawag function. So, mag-process a string or mag-accept a string. Lower um, ano siya, iyang i-convert ang string to lowercase, tapos ikon niya split niya ang kuan. Ano siya, i-split niya ang string into individual characters. Next, i-sort na to ang characters. This will sort the characters alphabetically, automatically. Then, magkuanta og for each. May specify which loop. So yeah, let's use for each. So kani yang i-print na niya ang each sorted na character. So katong letters pa sa character. So yang i-process ang string, tapos i-set niya ang text to lowercase, tapos yan ang i-split ang kuan. For example, wait lang, magbutang na lang ta og kuan tong i-process na string. Pangalan na lang, opera. Ito. Closing statement, ay closing sa kuan, PHP. So, if ikuan na to ni ELR through Popera, this will be the process string. Muna siyang i-accept na string. So, in this function, nana diri si ELR through Popera, kani siya, ELR through Popera, kay set ni niya into lowercase, which will be ELR through Popera, pero lowercase na tanan. Tapos, kani siya, purpose ani is to split them. So, ngani yung purpose, i-split na niya into into a letter. So, para ma-identify na niya, dili na niya i-read as whole array. Kaya isa-isa na niya. So, yung na. Tapos, kani,
katong given na characters ani nga gi-split, kaya nang i-sort alphabetically. Tapos, pag sort na niya alphabetically, iyahan nang i-print. So, let's see kung yun sa. So, itong ikuan. Yun ko. Integration. So, yeah. Muna siya. Ang ELR nga nito ganiha. Ang ELR Serpopera kay first iyahan nang gikuan, iyahan nang gi-change to ELR Serpopera is gi lowercase kana, gi lowercase na niya. The next kay iyahang gi-split na niya, so yun ani. Split, tapos gikuha na niya, tapos iyahang nang gi-sort. Tapos after na iyahang nang gi-print, so iyahang gi ingon ani, i-sort na niya alphabetically. So that's how it works. Wait, closing. So as to conclude this video, we explored several fundamentals concepts sa PHP that are essential for building dynamic and efficient programs. Ang una kay atong nasabtan is ang conditional, which allows the program to make decisions based on data given, like checking numbers if positive ba siya, negative, or zero, whether it's even or odd. The next is ang loops. Nagamit ta og for, while, and do while to automate repetitive record ba ni? Recording. Yeah. To automate repetitive tasks such as printing numbers, calculating sums, and generating multiplication tables. So ang use ani niya kay para dili na ta mag isa-isa nga print 1, print 2, print 3, print 4, like automated na siya. Then we explored user defined, which let us package logic into reusable blocks. So kani nga function. Because if isa-isaw na to na siya, taas na siya code and kapoy na. Pwede raman ta magkuan diri mag-add na po ta greet user sa napangalan Sir Clint. So pag print na niya, i-print na po na niya, apil na po tong Sir Clint. Then next is ang built functions which na sa string ni siya and arrays that simplify common operations. So basically iyang i-count ang length, i-set niya ang to lowercase, set niya to uppercase, yang i-reverse, i-navigate niya which position. Then kani sa fruits, same lang gyapon, yang i-kuan, yang i-sort, i-reverse niya, i-count niya. Then lastly is sa integration where i-kuan niya, i-combine nato ni siya tanan concepts. Though short lang kay siya, cause simple lang man atong gibuhat. Pero they work together, nag-work ni sila, nag-check siya condition, nag-looping through characters using reusable functions and applying built-in helpers to manipulate data efficiently. So as overall, this laboratory demonstrates how small PHP concepts or conditions, loops, functions, and ano built built-ins can work together to create programs that are logical, reusable, and maintainable. So if ma-master nato ni nga basic key of coding sa PHP, maka-create ta og more complex and practical applications sa PHP. That is all for Laboratory 8. Thank you.